वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर मिस्र के लिए रवाना। काहिरा में तरक्की पजीर ममालिक के 11वें सरबराही इजलास D8 में शिरकत करेंगे। इजलास का मौजू आइंदा कल की मईशत के लिए नौजवानों, छोटे और दरमियानी तबके के कारोबार में सरमायाकारी होगा। वज़ीर-ए-आज़म इजलास से खिताब में रोज़गार की फराहमी, जिद्दत के फ़रोग़ और मुकामी कारोबार की अहमियत उजागर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इसराइली जारहत और मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल से मुताल्लिक़ ख़ुसूसी इजलास में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़जाना ने करंट अकाउंट 10 साल बाद सरप्लस होना अहम पेशरफ्त करार दे दी। मोहम्मद औरंगज़ेब का ECC इजलास से खिताब, कहा कि महंगाई 6.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। शुरा सूद मुसलसल 5वीं बार कम हुई। ठोस इक़दामात से मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। पॉलिसी रेट का 13% पर आना मईशत के लिए अहमियत का हामिल है। तरसीलात ज़र में 35% इजाफा हुआ। यकीन है तरसीलात ज़र 35 अरब डॉलर से बढ़ जाएंगी। हुकूमत की नॉन फाइलर्स के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त करने की तैयारी मुकम्मल। टैक्स लॉ तरमीमी बिल 2024-25 कौमी असम्बली में पेश। मुजवज़ा तरमीम के मुताबिक नॉन फाइलर्स पर 800 सीसी से ज़ायद गाड़ियाँ और मखसूस हद से ज़्यादा जायदाद खरीदने, बैंक अकाउंट खुलवाने पर पाबंदी होगी। मोटरसाइकिल, रिक्शा और ट्रैक्टर खरीद सकेंगे। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद के बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। वो जायदाद भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकेंगे। हुकूमत गैर रजिस्टर्ड अफराद की प्रॉपर्टी कारोबार सील करने की मिजाज होगी। पाबंदी का इतलाक वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद होगा। और लाहौर अदालती इस्लाहात के लिए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का घोटकी का दौरा। जिला अदलिया और बार एसोसिएशंस की चीफ जस्टिस से मुलाकात। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि अदालतें सिर्फ कानून की इमारत नहीं, लोगों के लिए उम्मीद और इंसाफ की किरण भी हैं। सुप्रीम कोर्ट से जिला अदलिया तक इंसाफ की फराहमी हमारे हलफ में शामिल है। जजेस के लिए साजगार माहौल, हिफाजत, वक़ार और ज़रूरी वसाइल तक के लिए जामे इक़दामात किए जाएंगे। इतना सत्यानाश इंटरनेट का क्यों मार दिया गया है इस मुल्क में? ये कौन सी फायरवॉल आप लगा रहे हैं जो लगते नहीं लग रही अब तक आपके पास? जिन लोगों के कारोबार इससे मुंसलिक हैं उनको अरबों का नुकसान हो रहा है। स्टूडेंट्स की पढ़ाई मुतासिर हो रही है। इतनी बदहाली मैंने किसी वजारत की कभी जिंदगी में नहीं देखी जो कारकर्दगी इस वक्त इनकी है। इंटरनेट स्पीड में कमी पर पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत पर चढ़ाई। कौमी असम्बली में तनकीदी तोपों का रुख हुकूमत की तरफ मोड़ दिया। सुस्त इंटरनेट और फायरवॉल पर हुकूमत पर सख्त तनकीद। पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, X हो Y या Z, पाकिस्तान में इंटरनेट का सत्यानाश कर दिया गया। आपको जो करना है जल्दी करें। मैं नहीं चाहता कि बात वज़ीर-ए-आज़म तक जाए। मेरा सवाल है कि फुल स्पीड में इंटरनेट कब चलना शुरू होगा? IT से जुड़े लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हो गया। शाजिया मरी बोली, फायरवॉल सुन सुन कर कान पक गए। हुकूमती इक़दामात की सूरत हाल इंतहाई मुज़ीका खेज है। मुल्क में इंटरनेट बंद है। डिजिटल पाकिस्तान का बिल लेकर आ रहे हैं। सवाल कुछ पूछते हैं और जवाब कुछ दिया जाता है। हमें साइबर सिक्योरिटी बेहतर करनी है सर इस मुल्क की। नेशनल सिक्योरिटी से आगे तो कोई चीज नहीं है। हमें शौक नहीं है कि इंटरनेट बंद हो, ना हमें उससे कोई फायदा होता है ना खुशी मिलती है। यूजर एक्सपीरियंस के जहाँ पे चैलेंजेस हैं हम उसको डिनाई नहीं करेंगे। मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हमें डेफिनेटली चैलेंजेस हैं। कहीं पे इंटरनेट की कंजेशन है, कहीं पे स्पेक्ट्रम अवेलेबिलिटी की चैलेंजेस हैं। सिक्योरिटी के लिए भी जब जब इंटरनेट बंद किया गया, फिक्स लाइन नहीं बंद हुई। हमें इंटरनेट बंद करने का कोई शौक है ना कोई फायदा। मेरे पास इंटरनेट बंद करने का कोई बटन नहीं। वजीर ममलिकत IT शिजा फातिमा खाजा का पीपल्स पार्टी को ऐवान में जवाब। दावा किया, X का इस्तेमाल मुल्क में 2% से भी कम लोग करते हैं। X की बंदिश का आज़ादी इजहार राय से कोई ताल्लुक नहीं। आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी लगाना होती तो फेसबुक और टिकटॉक बंद होता। हम इनकार नहीं करते, इंटरनेट यूज़र स्पीड में फ़र्क पड़ा है। हमारे खिलाफ जो ज़ुबान इस्तेमाल होती है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। सिक्योरिटी खदशात पर रेगुलेटरी निज़ाम हरकत में आता है। साइबर सिक्योरिटी बेहतर करेंगे, कौमी सलामती से बढ़कर कुछ नहीं। तकनीकी बुनियादों पर इंटरनेट की रफ्तार में 28% इजाफा हुआ। डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफा शाह का वजीर ममलिकत बराए IT शिजा फातिमा के जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार। कहा, इतने मुअज़्ज़ज़ अरकान ने इंटरनेट की शिकायत की है, हम भी इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट की स्पीड ठीक नहीं है, बेहतरी की गुंजाइश है, बेहतरी आनी चाहिए।
اسپیکر قومی اسمبلی نے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کے لیے اپنی خدمات پیش کر دیں۔ اسپیکر ایاز صادق کا کہنا ہے کہ سیاسی ایشو سمیت کسی بھی معاملے پر مذاکرات میں کردار ادا کرنے کو تیار ہوں۔ میرا دفتر اور گھر اس مقصد کے لیے 24 گھنٹے کھلا ہے۔ حکومت اور اپوزیشن تلخی ختم کرنے اور ملکی مفاد پر بات کرنا چاہیں تو آ جائیں۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کہتے ہیں پی ٹی آئی والوں کے بیانات میں سنجیدگی نظر نہیں آتی۔ پی ٹی آئی والے بامقصد مذاکرات چاہتے ہیں تو حکومت تیار ہے۔ وزیر اعظم نے ہمیشہ مذاکرات سے مسائل کے حل کی بات کی۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا تحریک انصاف کی اس وقت کمانڈ کوئی نہیں، ایک کمانڈ اڈیالہ جیل اور دوسری پشاور بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک طرف مذاکرات، دوسری طرف سول نافرمانی کی کال دی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم حکومت سے پہلے بانی پی ٹی آئی سے مذاکرات کرے۔ سینیٹر طلال چودھری بولے کہ علیمہ خان کو اپنے بھائی اور تحریک انتشار کی ناکامیوں کا ملال ہے۔ علیمہ خان کے بھائی اپنے جرائم کی سزا بھگت رہے ہیں۔ پی ٹی آئی 9 مئی اور 26 نومبر کے سانحات میں ملوث ہے۔ بانی تحریک انصاف نے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنا دی۔ مذاکرات کے لیے کسی کے آگے جھولی نہیں پھیلائیں گے، مذاکرات کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا اجلاس سے خطاب۔ سربراہ سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا کا اسپیکر کی پیشکش کا خیر مقدم۔ کہا اسپیکر ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں، ان کی طرف سے پیشکش مثبت عمل ہے۔ مذاکرات کے لیے فی الحال کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی۔ حکومت سنجیدہ نہ ہوئی تو اپنا نقصان کرے گی۔ ہمارا کچھ نہیں جاتا۔ سول نافرمانی کی تحریک اور اپوزیشن رہنماؤں کے کہنے پر موقف کی۔ قومی اسمبلی نے نیشنل فورینسک ایجنسی بل 2024 منظور کر لیا۔ پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی شازیہ مری کا بل کے کچھ نکات پر اعتراض، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی درخواست پر اعتراضات واپس لے لیے۔ نیشنل فورینسک ایجنسی بل وزیر داخلہ محسن نقوی نے پیش کیا۔ شازیہ مری بولی بل میں لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے کا راستہ بہت زیادہ کھول دیا گیا۔ سرکاری آفیسر کو جرمانہ 1 لاکھ نہیں 10 لاکھ روپے ہونا چاہیے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا آج بل منظور ہونے دیں، جو کچھ کمی ہوگی بعد میں شازیہ مری ترامیم لے آئیں، حکومت مخالفت نہیں کرے گی۔ چیف جسٹس پاکستان نے بھٹو قتل کیس کے فیصلے کو عدالتی تاریخ کا افسوسناک باب قرار دے دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کیس میں جسٹس یحییٰ آفریدی کا اضافی نوٹ جاری۔ لکھا ذوالفقار علی بھٹو کیس میں فیئر ٹرائل تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا۔ ضابطۂ فوجداری کے تحت قتل کا ٹرائل براہ راست ہائی کورٹ نہیں کر سکتی۔ سابق چیف جسٹس نسیم حسن شاہ کے انٹرویو کے کچھ نکات کو ایڈریس کرنا ضروری ہے۔ سابق جسٹس دراب پٹیل، جسٹس محمد حلیم اور جسٹس صفدر شاہ نے جرأت مندانہ اختلاف کیا۔ اس وقت کی غیر معمولی سیاسی فضا میں دباؤ نے انصاف کے عمل کو متاثر کیا۔ میری رائے میں ذوالفقار علی بھٹو کو شفاف ٹرائل سے محروم رکھا گیا۔ ادھر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے گھوٹ کی بار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ججز کے لیے تالیاں نہ بجائیں، تسلی سے انسان خراب ہو جاتا ہے۔ بار ایسوسی ایشنز کے تحفظات جلد دور کیے جائیں۔ ضلع گھوٹ کی خیبر پختونخوا کے کئی اضلاع سے بہتر ہے۔ ملک کی تمام خرابیوں کی صرف ایک وجہ الیکشن چوری ہے۔ آج آئین اور قانون کی کوئی حقیقت نہیں۔ سینئر سیاستدان شاہد خاقان عباسی کا ڈسٹرکٹ بار فیصل آباد میں وکلاء سے خطاب۔ کہا 50% سینیٹرز پیسے دے کر بنے ہیں، مستقبل میں جج بھی پیسے دے کر ہی بنیں گے۔ تمام سیاسی جماعتیں خرابی میں حصہ دار ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم ایک دن واپس ہو جائے گی، لیکن تب تک دیر ہو جائے گی۔ وکلاء کو آئینی ترمیم کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا۔ عالمی لابسٹ کی کوشش ہے بانی پی ٹی آئی کو پنجرے سے نکالا جائے۔ بانی پی ٹی آئی کے پنجرے سے نکلنے کا فیصلہ عدالتیں ہی کریں گی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ایک طرف دھمکیاں دی جاتی ہیں، دوسری طرف منتیں۔ پاکستان کے اندرونی معاملات میں کسی کو دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ کسی کی ذاتی رائے اس ملک کی پالیسی نہیں ہو سکتی۔ مولانا فضل الرحمان کو مدارس بل پر وفاقی حکومت سے رجوع کرنا چاہیے۔ ایم کیو ایم کی دھمکی کو سنجیدہ نہیں لینا چاہیے۔ وفاقی حکومت سے شکایت کی ہے۔ پیپلز پارٹی کی گیس کی قیمتوں میں ممکنہ اضافے کی مخالفت۔ وزیر توانائی سندھ ناصر شاہ کہتے ہیں گیس کی قیمت میں مزید 25% اضافہ ناانصافی ہے۔ گیس پہلے ہی 200% مہنگی ہو چکی، عوام میں مزید بوجھ اٹھانے کی سکت نہیں۔ وفاقی حکومت اوگرا کے فیصلے پر عمل درآمد سے قبل صوبوں سے مشاورت کرے۔ بجلی اور گیس کے مہنگے بلوں نے غریب عوام کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ سندھ حکومت کبھی ایسے یک طرفہ اور ظالم فیصلے کی حمایت نہیں کرے گی۔
वजीर आला मरीम नवाज का पंजाब भर में एक हफ्ते में तजावुजात खत्म करने का हदफ। डिप्टी कमिश्नर्स को करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन और सिस्टम डिजाइन करने की हिदायत। कहा कब्जा माफिया को पंजाब में खुला फिरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मरीम नवाज का सड़कों पर पानी खड़ा होने से नवाजियों और शहरियों को दुश्वारी की शिकायत पर इजहारी बरहमी। किसी शहर में टूटी हुई सड़कें नजर न आए, पेचवर्क से गड्ढे पर किए जाएं। वजीर आला का मैरिज एक्ट की खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का हुक्म। जाली अद्वियात बेचने और बनाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की हिदायत। किरदार और शख्सियत की तामीर पर तवज्जो के बगैर तालीम नामुकम्मल है। कौम की खिदमत के लिए मुस्तकबिल के लीडर तैयार करने में पिटारो सर फहरिस्त है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा कैडेट कॉलेज पिटारो एक मुनफरिद और बेहतरीन दरसगाह है। बेहतरीन नताइज सिर्फ लगन, मेहनत और जिम्मेदारी के मजबूत एहसास के जरिए ही मुमकिन है। हैदराबाद फेडरल बोर्ड और कैम्ब्रिज सिस्टम के जरिए हासिल नताइज काबिल तारीफ हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत ऑयल एंड गैस कंपनी लिमिटेड का इजलास। कहा खैबर पख्तूनख्वा ऑयल एंड गैस कंपनी ने बिडिंग के जरिए अहम संग मील अबूर कर लिया। अहम पेशरफ कंपनी को मजीद मुस्तहकम बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। अली अमीन गंडापुर की सूबे में पन बिजली के जारी मंसूबों पर काम की रफ्तार तेज करने की भी हिदायत। कहा मसाजिद और घरों की सोलराइजेशन के मंसूबे पर जल्द काम शुरू किया जाएगा। मुल्क में तेल और गैस की पैदावार में खैबर पख्तूनख्वा का बड़ा किरदार है। पंजाब के स्कूल्स में मौसम सरमा की तातीलात की तारीख तब्दील। सर्दियों की छुट्टियों का आगाज 23 दिसंबर से होगा। तब्दीली का नया नोटिफिकेशन जारी। स्कूल्स 13 जनवरी 2025 को छुट्टियों के बाद दोबारा खुलेंगे। फैसले का इतलाक तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स पर होगा। सूबे भर में 20 दिसंबर को स्कूल्स मामूल के मुताबिक खुलेंगे।